This is jedag slowmo. Present. Kalian like dulu lah video ini, apanya kalian nih, parah kali kalian, pelit kali sama jari kalian, tinggal pencet like aja, salah. Biasanya ada bikin konten nih. This is jedag slowmo. Present. Memang sayang gak usah dicinta, cuma saja nanti sakit hati. Ujung-ujung patah hati dicuek aja ditinggalin, dan gak usah
This is jedag-jedug slowmo. Present. Kalau memang benar sayang, nggak usah dicinta, cuma saja nantinya sakit hati. Ujung-ujung patah hati dicuek